Lamsuga Lidibo night on night Takute Pukuk song not in or Nilogi Tonga and Kumboite Perma, Norotini Nuki Makana Tina was a Paiso Paisa. I PFT Pukatu, Chongzazak, Tini 23 August, TTATC Man Mani Shal. Tabu by or Tini by 43 TTATC Man Mani Shal. Abu Hakelo or Shal not getting gay. Tinini or Shalo, I pay Pini Pukatui, Panda Koto, Shondazaka, they brought it in Bralen, Samu, Dimen, Longotuibo, Tinino Panda, no Shondazaka. Tinio Zago, Lukorongo Pai, Tonai Hasan, Lukorongo Pai, Tonai Rona, Ampunai, Brox Hatun, Satung, Yaway, what I know what I know, Tinio Salo, Boropelai, and Katung Kazake, Palatongo, there was a Gawasini Borom Ganang Sar song, Pai Shop I night, Rono Punukitong night, no night on the Joya Karisini, Ugly Tibini Mampli. IPF tini ketal klay agor talawa जैसे आगोस एडिसी मनमानी साल जे तिउजस इन एत्रिके तिनी लांगमा तिउजस लांगमा रिमाने बिसिंगतियै इब्रासाराव लांगमा रिमाने बिसिंगतियै कबा कतर खायमाने बिसिंगतियै एडिसी मनमानी साल जैसे आगोस अबनो बेस खायनो जों IPF 2009 नि सिमे एडिसी मनमानी साल नरगै IPF रक स्टेट ताकलाइबो खाय दङ आगामी दिनावबो खाय थांनाय सारा तिब्रासा लोगोरखनो अबनो जों कलमनाय IPF नि डिमान्ड कतालिया 2009 नि सिमे IPF आसायमाने ताबो 2026 IPF तिब्रालेन दाबि खाय दङ खाय थांनाय जतखना अफिसनि आलादा रायजो तिब्रालेन माया साक आबो IPF नि कोर्स जों तिनि साथराव तिनि नखौ जे गुबुननि पार्टी खायनाय दङ जे PDMDC जे फाउन्डेसन दे नै गुबुन पार्टीनाव खायमा रखनो आमनो एकदम फोकस जानायखौ एडिसी मनमानी साल आबो साल कता विशेष खाय जों जरा ससाइटी जिल्ला परिषद एडिसी एरियाव जरा तंनाय तिनि बागै तिनि साल बेलाय रांसाकनि साल যদি টিউজেস রক যদি এডিসি গঠন খাই খালামমানি गुरै हुगांगाय
তিনি বাঁচাবই জায়গাও বাঁচাবই তিনি আলাদা রাজ্যে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন খাইতাম ভারত সরকারनि थानायाव दाबि न जोंनो दै सानखाम তিনি টিউজেসनि सेक्रिफाइस बाय টিউজেसनि आन्दोलन बाय টিউজেसनि एचिभमेन्ट बाय তিনি वा एडिसि मानमानि साल आबनो बेस खायना आइटेर तेराव 2009 नि सिमी कताल प्ले आलादा राज्य ত্রিপ্রালেন दाबि सानमानि साल हिसाबै जों फलायखायो आगामी दिनावबो फलायखानाय सारा ত্রিপ্রাनि लोगोराव जतन सायमाना आबो खोथाया जों प्रत्येक बोसोर जोंनि ত্রিপ্রালেন दाबि नतुयै जे मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनायमानि अबहाय थेनो 3 बोसोर जोंनि His Excellency, the Governor of Tripura, जोंनि हास्टेपा राज्यपालनि आरो ताबुकनो जों जोंनि ত্রিপ্রালেন दिमान नतुयै प्रधानमंत्री तै स्वराष्ट्र मंत्रीनि उद्देश्य जे मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालामफैगा ताकुकथाय बुगुकजों Morokni Buskango, Chin Memorandum Lang, Pulokata Kukte Bukuk, Jotta Yapakura Benedi ত্রিপ্রালেন ni Memorandum ni Takukte Bukuk, Besikok Kebang Saglat, Tangai Chung ত্রিপ্রালেন Lang, Tangai 2002 ni Simi, Sung ত্রিপ্রালেন Chani Peka, Tangai 2009 ni Simi, Tini 23 tarik August 2026 জোড়া 30 জোড়া ও সালনো ত্রিপ্রালেন দাবি দিবস ত্রিপ্রালেন স্টেট ভোট ডিমান্ডে এনে जों পালাইলে ফাইটং আবো আং পয়লা বাংলা বাই এরপরে ককরক বাই চিনি প্রতিবেদন পরিকরণ নাই তাকুতাই বুকচ প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা আইপিএফটি এবং তার প্রার্থী প্রতিম সংগঠন আইডব্লিউএফটি লোড আইপিএফটি আটিশা এবং আইএমডব্লিউর উদ্যোগে আজ 23 আগস্ট 2026 বিগত বছরগুলোর মতো আজ টিটিএডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস দিনটিকে আইপিএফটি এবং তার সহযোগী সংগঠন ত্রিপ্রালেন দাবি দিবস হিসাবে পালনের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ আয়োজন করেছে বন্ধুগণ সমস্ত ত্রিপুরাবাসী বিশেষত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা বায়ু বোনেরে এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলনকে আরও মজবুত করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংগ্রামী বন্ধুগণ আজ 23 আগস্ট 2026 হল ষষ্ঠ তপশিল দিবস 1984 সালের 23 আগস্ট এই দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফসিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে টিটিআইডিসি গঠিত হয় কিন্তু